Dear friends, are you ready to discover the real vision, mission, and unstoppable journey of OnPassive? In this exclusive video, we bring you powerful insights about the company's goals, activities, challenges, and its current strong position. This video is packed with valuable information that you wouldn't want to miss. Watch till the very end. If you skip, you might miss the most important updates that could inspire and transform your perspectives. Subscribe to the channel, like, comment, and share this video to spread the message, and don't forget to turn on the bell icon so you will be the very first to get notified when the next big news drops. Thank you for your support and positivity. Now let's dive straight into the main video. প্রিয় বন্ধুরা, ভিডিওতে অনপ্যাসিভ কোম্পানির লক্ষ্য, কার্যকলাপ, যুদ্ধ ও বাস্তব অবস্থান সম্পর্কে কী চিন্তাভাবনা চলছে তার উপর সংগৃহীত তথ্য থেকে কিছু ফোকাস করা হয়েছে। ভিডিওটা বড় হবে, শেষ পর্যন্ত দেখুন। স্কিপ করলে অনেক কিছু মিস করবেন। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন এবং বেল আইকন অন করে রাখুন যাতে পরবর্তী শুভ সংবাদের খবর নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সবার আগে আপনি জানেন। ধন্যবাদ। চলুন এবার মূল वीडियोতে যাই। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में OnPassive कंपनी के लक्ष्य, कार्यकलाप, संग्राम और वर्तमान अवस्थान के लिए कुछ जरूरी तथ्य शेयर किया गया है। ये वीडियो लंबी होगी, इसीलिए आखिर तक देखें। स्किप करेगा तो बहुत ज़रूरी चीज़ें छूट जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकॉन जरूर ऑन करें ताकि अगली शुभ खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। चलिए अभी मूल वीडियो में चलता है। नंबर 1, चेंजेस नॉकिंग द सिस्टम। बदलाव दस्तक दे रहा है, परिवर्तन करा नाचे। फाउंडर्स at this revolutionary company are in an incredibly privileged position on the planet. With the power of transform the course of history, these founders have been entrusted with a unique opportunity by a man who genuinely cares for others. Mr. S. Mufara has created an extraordinary wealth drawing mechanism that is set to change lives. এই বিপ্লবী কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতারা পৃথিবীর অন্যতম বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত অবস্থানে আছেন। ইতিহাসের গতিপথ বদলে দেওয়ার ক্ষমতা নিয়ে এই প্রতিষ্ঠাতাদের এমন এক অসাধারণ সুযোগ দিয়েছেন এমন একজন মানুষ যিনি সত্যিই অন্যদের যত্ন করেন। মিস্টার অ্যাশ মুফারে এমন একটি অসাধারণ সম্পদ সৃষ্টির পদ্ধতি তৈরি করেছেন যা মানুষের জীবন বদলে দেবে। इस क्रांतिकारी कंपनी के प्रतिष्ठातों को दुनिया में एक बहुत ही विशेष अवस्थान में है। इतिहास बदलने की शक्ति के साथ इन प्रतिष्ठातों को एक अनोखा मौका मिल है, एक ऐसे व्यक्ति से जो असली में लोगों की चिंता करता है। मिस्टर एस मुफारा ने एक असाधारण धन सृजन का प्रणाली बनाया है जो लोगों की जिंदगी बदल देगा। नंबर 2, OnPassive फुलफिल ऑल ड्रीम्स। सभी सपनों के पूरा करेगा OnPassive। সকল স্বপ্ন পূরণ করবে OnPassive। This creation beautifully reflects Mr. S. Mufara's values as he has dedicated his efforts to placing love for people before love for money. How has he accomplished this? His lifelong dream has culminated in the
formation of this innovating company, which is designed to help vast numbers of people improve their lives. এই সৃষ্টিটি মিস্টার অ্যাসমুফারার মূল্যবোধকে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত করে, কারণ তিনি মানুষের প্রতি ভালোবাসাকে অর্থের প্রতি ভালোবাসার আগে স্থান দিয়েছেন। তিনি এটা কিভাবে করলেন? তার আজীবন স্বপ্ন পূরণের এই উদ্ভাবনী কোম্পানির মাধ্যমে, যা বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবন উন্নত করতে সাহায্য করার জন্য তৈরি হয়েছে। ये सृष्टि सुंदर रूप से मिस्टर एशमुफरा के मूल्यबोध दिखाता है, क्योंकि उन्होंने पहले लोगों के प्रति प्रेम रखा और पैसे के प्रति नहीं। उनका आजीवन का सपना इस नया कंपनी के रूप में पूर्ण हुआ है, जो लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए बनाई गया है। नंबर 3, रिवोल्यूशन कमिंग इन ऑनलाइन सिस्टम। ऑनलाइन सिस्टम में क्रांति, ऑनलाइन व्यवस्थाয় বিপ্লব আসছে। मिस्टर मुफारा recognized that to truly enhance the lives of individuals and their families, a powerful solution was necessary, particularly in the ever-evolving digital landscape of the internet. While many companies online claim success, they often employ deceptive tactics that lead individuals to disappointment. Countless individuals have flocked to these businesses seeking financial independence only to encounter unspelling, hidden fees and broken promises. মিস্টার মুফারা বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্যক্তিগত এবং পরিবার জীবনে সত্যিকারের উন্নত করতে একটি শক্তিশালী সমাধান প্রয়োজন, বিশেষ করে ইন্টারনেটের ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল জগতে। অনেক অনলাইন কোম্পানি সাফল্যের দাবি করলেও তারা প্রায়ই প্রতারণামূলক কৌশল ব্যবহার করে, যা মানুষকে হতাশার দিকে ঠেলে দেয়। অসংখ্য মানুষ আর্থিক স্বাধীনতার সন্ধানে এসব ব্যবসার দিকে ছুটে গিয়েছে, কিন্তু তারা পেয়েছে লুকোনো চার্জ, অতিরিক্ত বিক্রি চাপানো এবং ভঙ্গ প্রতিশ্রুতি। मिस्टर एशमुफरा ने समझा कि व्यक्तिगत और परिवार की जिंदगी सुधारने के लिए एक शक्तिशाली समाधान जरूरी है। विशिष्ट रूप से इंटरनेट के बदलते दुनिया में बहुत ऑनलाइन कंपनी साफल्य का दावी करती है, लेकिन वो लोगों के धोखा देने के तरीकों का इस्तेमाल करती है, जिससे लोग निराश हो जाते हैं। असंख्य लोग आर्थिक स्वाधीनता के लिए इन व्यवसाय पर दौड़े, लेकिन पाया छुपे हुए चार्ज, जबरदस्त बिक्री और टूटे हुए वादे। नंबर 4, सनलाइट कम्स आफ्टर 98% फेल्योर। 98% असफलता के बाद उम्मीद की किरण। 98% ব্যর্থতার পর আশার আলো। The reality is that a staggering 98% of people who engage with online businesses ultimately fail, leaving them disillusioned and defeated. These experiences have created a desperate need of a trustworthy company, a beacon of hope in a vast desert of opportunism and failure. Just when they thought there was no solution to their quest for success, they discovered a glimmer of hope on the horizon. বাস্তবতা হলো অনলাইন ব্যবসার সাথে যুক্ত প্রায় 98% মানুষ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়, যা তাদের হতাশ এবং পরাজিত করে ফেলে।
এইসব অভিজ্ঞতা একটি বিশ্বাসযোগ্য কোম্পানির তীব্র প্রয়োজন সৃষ্টি করেছে, যা হবে সুযোগ সন্ধানিতা এবং ব্যর্থতার মরুভূমিতে আসার আলো। যখন তারা ভেবেছিল সাফল্যের কোনো সমাধান নেই, তখন তারা দিগন্তে আসার ক্ষীণ আলো দেখতে পেল। वास्तवता ये है कि ऑनलाइन व्यवसाय में जुड़े हुए 98% लोगों शेष में व्यर्थ हो जाता है और निराश हो जाते हैं। ये अभिज्ञता एक विश्वासयोग्य कंपनी की ज़रूरत पैदा करता है जो असफलता और लोभ के मरुभूमि में आशार आलो बन के आए। जब लोगों ने समझा कि साफल्य का कोई समाधान नहीं है, उसी समय दिगंत पर मिस्टर एस मुफारा सर एक किरण दिखाई दी। नंबर 5, ए न्यू गाइड कम्स इन ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस में नया मार्गदर्शक। ऑनलाइन व्यवसाय नतून पथ प्रदर्शक। दिस रिवोल्यूशनरी कंपनी acts as an oasis, providing rejuvenation and renewed possibilities for those who seek success. It stands ready to make a significant impact in the online world as it prepares to launch, offering a genuine pathway to prosperity. এই বিপ্লবী কোম্পানিটি এক মরুদ্যানের মতো কাজ করছে, সাফল্যের সন্ধানীদের জন্য নতুন করে শক্তি ও সম্ভাবনা এনে দিচ্ছে। এটি অনলাইন জগতে একটি বিরাট প্রভাব ফেলতে প্রস্তুত, কারণ এটি সমৃদ্ধের এক প্রকৃত পথ প্রদান করেছে। ये क्रांतिकारी कंपनी एक मरुद्यान की तरह काज कर रही है, साफल्य खोजने वालों के लिए नया उत्साह और संभावना लेकर ऑनलाइन दुनिया में बहुत बड़ा प्रभाव डालने के लिए प्रस्तुत है और ये सच्चे समृद्धि का रास्ता प्रदान कर रहा है। नंबर 6, सक्सेस कमिंग फॉर ऑर्डिनरी पीपल। आम लोगों के लिए सफलता সাধারণ মানুষের জন্য সাফল্য আসছে। This company embodies the heart and soul of its creator, Mr. S. Mufara, a remarkably successful entrepreneur himself. He designed this initiative with the intent of addressing the plight of everyday individuals struggling to make a living. Unlike most companies which often prioritize profit over people, this new venture has been crafted with care, love, and the intention of uplift those facing challenges in their lives. এই কোম্পানিটি তার স্রষ্টা মিস্টার এস মুফারার হৃদয় ও আত্মার প্রতিফলন, যিনি নিজেও একজন অসাধারণ সফল উদ্যোক্তা। তিনি এই উদ্যোগটি তৈরি করেছেন সাধারণ মানুষের জীবিকা অর্জনের সংগ্রাম দূর করার জন্য। অধিকাংশ কোম্পানি যেখানে মানুষের চেয়ে লাভকে অগ্রাধিকার দেয়, সেখানে এই নতুন উদ্যোগটি তৈরি হয়েছে যত্ন, ভালোবাসা এবং সমস্যায় থাকা মানুষদের उन्नत करार उद्देश्य। ये कंपनी अपने स्रष्टा मिस्टर एस मुफारे के दिल और आत्मा का प्रतीक है, जो निजो एक सफल उद्योक्ता है। उन्होंने इस उद्योग को साधारण लोगों की रोजगार की संग्राम दूर करने के लिए बनाया है। अधिकांश कंपनी जहां लाभ के पहले रखती है, ये उद्योग पर और दया से बनाया गया है, जिससे समस्याओं में घिरे लोगों को उन्नत किया जा सके। नंबर 7, मोटिवेशनल क्लोजिंग, प्रेरक समापन, अनुप्रेरणामूलक समाप्ति। Dear on-passive viewers and listeners, the above article has been compiled from the review of a powerful video
shared by Mr. John White and Mr. Bill Mast, two highly respected personalities from Mr. Ashmufare's close team. These insights are set to become the guiding light for our future in the days ahead. Nothing learns to walk the moment it is born. It needs time to grow and reach its proper place. Along the way, there will always be challenges and obstacles from many directions, but we must thank God with all our hearts that this unpassive company has stood strong, overcoming every challenge and becoming even more resilient with the mission of uplifting ordinary people. So, dear friends, stay positive and keep the faith. The good times are coming. সুধী অনপ্যাসিভিয়ান দর্শক ও শ্রোতাবৃন্দ, ওপরের নিবন্ধটি মিস্টার অ্যাশ মুফারেসারের নিকটবর্তী টিমের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জন হোয়াইট ও বিল মাস্টজির ভিডিওর পর্যালোচনা থেকে সংগৃহীত, যেগুলো আগত কিছু সময়ের মধ্যেই ভবিষ্যৎ পথের কাণ্ডারি হতে চলেছে। কোনো কিছুই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে শেখে না, তাকে সময় দিতে হয় উপযুক্ত অবস্থানে পৌঁছানোর জন্য। তারপরে বিভিন্ন দিক থেকে তো ঘাত প্রতিঘাত আছেই। ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিন যে এই অনপ্যাসিভ কোম্পানি সাধারণ জনসাধারণের অবস্থান উন্নত করার জন্য সমস্ত ঘাত প্রতিঘাতের মোকাবিলা করে আবার ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম ও কঠোর হয়েছে। অতএব বন্ধু, ইতিবাচক থাকুন, সুসময় আসছে। সুধী অনপ্যাসিভিয়ান দর্শক ও শ্রোতা বন্ধুগণ, উপর निबंध मिस्टर एशमुफरे के निकटवर्ती टीम के जॉन व्हाइट और बिल मस्ट के शक्तिशाली वीडियो रिव्यू से संगृहीत है। ये फीचर आगामी दिनों में हमारे भविष्य के लिए राह दिखाएंगे। कोई भी चीज़ जन्म के साथ साथ चलना नहीं सकता, उसने बढ़ने और सटीक स्थान तक पहुंचने के लिए समय देना पड़ता है। रास्ता में बहुत रुकावटें और चुनौतियाँ आती है। हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि ये अनपैसिव कंपनी सब रुकावटों के पार करके मजबूत और शक्तिशाली बन गया है, साधारण लोगों का उन्नति करने के मिशन के साथ। इसलिए दोस्तों, इतिबाचक रहे और विश्वास रखें, अच्छा समय आ रहा है। Dear Onpassivian viewers, I hope you enjoyed this video. Thank you so much for patiently watching it till the end. To get such regular updates, please subscribe to the channel and turn on the bell icon. This way you will be the first to know about any new videos as soon as they are posted. More good news is coming just for you in the next video. See you again. Until then, stay happy, healthy and positive. May God save bless everyone. সুধী অনপ্যাসিভিয়ান দর্শকবৃন্দ, আশা করি আনন্দ পেলেন। এতক্ষণ ধৈর্য ধরে পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এরকম নিত্য নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অন করে সঙ্গে থাকুন। এর ফলে নতুন ভিডিও পোস্টিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনি সব খবর সবার আগে জেনে যাবেন। পরবর্তী ভিডিওতে আরও সুখবর আসছে শুধুমাত্র আপনার জন্য। আবার দেখা হবে। ততক্ষণ সুস্থ, সুন্দর ও আনন্দে থাকুন। ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুন। নমস্কার।